unapitia unaona ati ni kama ni mlima sana, ati changamoto kidogo kidogo ya maisha, hiyo ni mambo kidogo sana kwa Mungu wetu. Bwana asifiwe. Kwa Yahshua Mesia hiyo ni jambo kidogo sana. So kama ni mambo ya tuseme ugonjwa, ako na uwezo ya kutuponya. Kama ni mambo ya kazi, pengine umetafuta kazi haujapata kazi, tunaambiwa ya kwamba ako na uwezo ya kufungua na hakuna mwenye atafunga, na akifunga hakuna mwenye atafungua. Bwana asifiwe. So tunasikia ya kwamba ako na uwezo mkubwa. So ikiwa unapitia changamoto fulani, ujue ya kwamba mbele za Yesu Kristo ama Yahshua Mesia, hiyo ni jambo kidogo sana. So tumesikia ya kwamba alikuwa ametapiriwa